ଶୋଇବା ପରେ ଆମର ଆତ୍ମା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ, କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ମନ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଆତ୍ମାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ପାଖାପାଖି ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଭେଟ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଆଜି ପରଦା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆମର ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥାଏ? ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଭୌତିକତାବାଦୀ ଲୋକେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଏସବୁ ମିଛ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇନପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଏକ ଜୀବ ଅଟେ ଯିଏକି କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କୁହାଯାଇଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ବୈଦେଶିକ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସିଦ୍ଧ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନମ୍ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନମ୍ କ୍ଲେଦନ୍ତ୍ୟାମ୍ପୁ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଏହି ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ, ନା ଏହାକୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜଳାଯାଇପାରିବ, ନା ଏହାକୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଭିଜାଇ ହେବ, ନା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ହେବ। ଆତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆମର ଆତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ବୁଲୁଥାଏ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ ଯେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ? ସ୍ୱପ୍ନର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏକ କୌତୂହଳ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଆସି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଥକିକରି ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ବହୁତ ଅଜବ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କେବେ କେବେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ ଯେମିତି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଠାରୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶୋଇବା ପରେ ଆମ ଶରୀର ବିଲକୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଶୋଇବା ଲୋକକୁ ଯେତେ ଉଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ଉଠିନଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଆତ୍ମା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଡେରିରେ ଶୋଇକରି ଉଠିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟିଥାଏ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶରୀର ସବୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଲାଗିଥାଏ। ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମା ଅବଚେତନ ମନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇବାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶୋଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଆତ୍ମାର ଏହି କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆଖିରେ ଯାହା କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ତାହା ଆପଣ ଶୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କେବେ କେବେ ତ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ବେଳେବେଳେ ସତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼େ ଗତି କରିଯାଇଥାଏ। ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ଜାଣିଥାଏ, ଏହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଭୌତିକ ଜଗତ ଭିତରେ ଘଟିଥାଏ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଘଟି ସାରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଘଟେ ତାପରେ ଯାଇ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଚେତନ ମନ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ କେଉଁଠାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିପାରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥାଉ, ଯେମିତି ଦେବତାମାନେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଘଟିଥାଏ ସେ ସବୁକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଅଚେତନ ମନ ଖୋଜି ପାଇଯାଇଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଅଚେତନ ମନ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏଠାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରିଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂଆ ବାଇକ୍ଟିଏ କିଣିଲି।
समस्त को सरप्राइज देवी भावी ए कथा मु कहारी को जणाइली नहीं कहीं 3-4 दिन पर मु मोर गाँ को आसबार थिला। किंतु ता परदिन जितेबेले मु बो सहित फोन रे कथा हेली सेतेबेले मो बो कहला जे पुअरे काली राति मु गोटे स्वप्न देखी जे तू गोटे नुआ गाड़ी किणीचु आ से गाड़ी आसी आम दुआरे रखा होईची। मो स्वप्न केबे सत हब के जानी। बो ठारू एभली कथा शुणी मु बो को हसी हसी कहली हौ देखिबा बो केबे गाड़ी किणिबा कथा सत होउची। या परे मु बो सहित टिके कथा होई मोर फोन को रखिदेली। किंतु ए पर्यंत मध्य मोर गाड़ी किणिथिबा कथा ताकू किंबा घरे कहारी को हेले कहि नथिली। मने मने भाबिली जे मु गतकाली गाड़ी किणु किणु मो बो को स्वप्न केमिति हेला। आउ ए घटनार 2 दिन पर मु मोर नुआ गाड़ी सहित जाकी घरे हाजर हेली। जाकू देखी मो बो सहित समस्त घर लोक मध्य आश्चर्य हेले। मो बो कहला अरे मु स्वप्न रे गाड़ी भी किणिया कथा कहली बोली तू सांगे सांगे कौन नुआ गाड़ी किणी आनलो ना कौन। मु कहली नाइलो बो तू ए स्वप्न देखिबा आगरु ही मु ए गाड़ी को किणी सारी थिली। जहाँकि एक सत घटना को तू स्वप्न माध्यम रे ही देखि सारी थिलु। बधुगण अवश्य सबु स्वप्न केबेले एमिति सत होई न थाए। आ जे स्वप्न सत होइताए से स्वप्न देखिबा परे आपण के अस्थिर हुंतु नाही। निज मन को शांत रखंतु। यह केवल आम सहित घटी थाए ताहा नुहे आम घर परिवार कहा सहित मध्य एमिति घटी पारे। आपण को कहि देबाकू चाहूछु जे भविष्यत केबेले फिक्स होई न थाए किंतु किछि जिनिस निश्चय फिक्स हो जाई थाए। शोइबार अर्थ हेउची आमर चेतन मन शोई जिबा। चेतन मन जहाँकि आपणक शरीर एक अंश अटे जे कि शोई पड़ी थाए। जेतेबेले आमे शोई पड़ी थाउ सेतेबेले आमर चेतन मन मध्य शोई पड़ी थाए। चेतन मन आमर बाहर मन होई थाए किंतु भीतर मन केबे हेले शोई न थाए। भीतर मन को यार कौनसी आवश्यकता न थाए। चेतन मन मध्य जेतेबेले शोई पड़ी थाए सेतेबेले आमे बाहर वस्तु को देखिबा आ सुनिबा बंद करि दै थाउ। किछि लोक जे माने मरिकी पुणी थरे जीवित होइथांती सेमाने ए सब कथा कहिथांती जे कथा को सेमाने देखि नथिले। यार सीधा अर्थ हैला जे सेमाने ताकर अचेतन मन सहित जोड़ी होई जाइथिले। बंधुगण आत्मा किछि करि न थाए काहेकि ना यह एक अभौतिक सत्ता अटे। ता भितरे कौनसी वस्तु किंबा पदार्थ न थाए। आमे जे निर्गुण कथा कहि थाउ ता वास्तव रे आत्मा ही अटे। जेतेबेले आमे सोई जाई थाउ सेतेबेले आमर अचेतन मन आत्मा सहित जोड़ी होई क्रियाशील हो जाई थाए। या परे आमे स्वप्न हजि जाई थाउ आ आमको लागि थाए जेमिति आमर आत्मा कें बाडे जाउ अछि। देखिबाकू गले यार उत्तर बहुत बड़ विस्तृत अटे। आपण एतिक बुझी नियंतु जे आत्मा केबे सोई न थाए। से सब बेले क्रियाशील रही थाए जे पर्यंत से आम शरीर रही थाए। कह जाए शरीर मृत्यु पर आत्मा अनंत आकाश रे विलीन हो जाई थाए। एमितिरे देखिबाकू गले यार प्रामाणिक उत्तर कहा पाखरे भी नाही। किंतु किछि लोकमत अनुजाई आत्मा एक छुंची मुन परी एक बिंदु परी होई थाए जाकि शरीर प्रत्येक स्थान को बुली बुली चेतना को जागृत करि थाए। जदि आपण भाबुछंती जे सोइला परे आपणकर आत्मा केउ आडे बुलिया को जाउची तबे आपण भूल भाबुछंती। प्रकृत रे आत्मा प्रत्येक स्थान रे उपलब्ध अटे किंतु आपणक आत्मा किछि कर्म ढांचा रे पड़ी बंद होई जिबा कारणरू ए आपण को लागि थाए जे आपण जने अलग आत्मार शरीर बोली। किंतु एमिति किछि भी नुहे। जदि आपण ए कर्मर ढांचा को हटाई दियंती तबे आपणकर आत्मा मो आत्मा एमिति किछि भी वस्तु नाही। यार अर्थ यह जे सोइला परे आपणकर आत्मा केउ आडे भी जाई न थाए। आमको केउ आडे जिबार मध्य आवश्यकता नाही किंतु आपणकर मन निश्चय गति करि थाए जे गति को आमे आमर आत्मार गति बोली भाबि थाउ। स्वप्न रे आमे वर्तमान को देखि पारि थाउ। जे घटना वर्तमान रे घटी थाए आ आमे ताकु स्वप्न रूप रे देखि थाउ। एही प्रकार स्वप्न आमको या सूचना देई थाए जे केउठारे कोन घटुची। जीवात्मा अचेतन मन सहित अति सहज रे संबंध रखि पारे किंतु चेतन मन सहित संपर्क करिबा ता पई एते सहज होई न थाए। सेति पई तो देवता आ अन्य आत्मा माने स्वप्न माध्यम रे किछि कहि थांती। चेतना मनर निजर एक सीमा थाए आ अचेतन मनर निजर मध्य सीमा थाए। एथिरे गोटे भौतिक होई थाए तो आ गोटे सूक्ष्म होई थाए। सोइला परे आपण भूतकाल को देखि पारंती। आपण को एठारे कहि देबाकू चाहूछु जे आत्मा एक सहयोगी अटे। यह केवल सहयोग करि पारे। एही कारणरू आपणकर अचेतन मन भूतकाल को देखि पारि थाए। एठारे आमे भूतकालर चर्चा किछि उदाहरणरू जानि पारिबा।
भूतकाल अर्थ है जहाँ घटी सारी आ तार अंश आपणकर भितर अच्छी किंतु चेतन मन से पर्यंत पहुँची पारे ना किंतु अचेतन मन सेठारे पहुँची पारि थाए। आपण पूर्व जन्म जो सब कथा जानिछंती बा जे घटना सब देखिछंती से सब आपणक भितर ही अच्छी किंतु आपण से पर्यंत पहुँची पारंती ना। जेतेबेले आपण स्वप्न देखि थांती सेतेबेले आपणकर अचेतन मन से सब कथा को आपणकु स्वप्न रूप में देखाई थाए जहाँ पूर्वर घटी सारी थाए। यार परिणाम दुई प्रकार होई थाए। बेले बेले आमे किछि एमिति स्वप्न देखि थाउ जहाँ विषय आमे एही जीवन रे किछि हेले जानि न थाउ किंबा देखि न थाउ। ए घटना बहुत लोकक सहित घटी थाए। जणे महिला को स्वप्न रे एक एमिति मंदिर देखा जाउथिला जाको से केबे हेले देखि नथिले किंतु जेतेबेले वास्तव रे से महिला जनक से मंदिर को खोजिବାକୁ चेष्टा कले ताको से मंदिर सतको सत मिलीगला। या पर से महिला जनक यह बुझीगले जे यह तांकर पूर्व जन्मर स्थान थिला सेथिपाई ताको बारंबार एही मंदिरर स्वप्न आसुथिला। यार अर्थ यह हैला जे स्वप्न मध्यरे अचेतन मन ताको ए सूचना देवा ପାଇଁ चेष्टा करुथिला। बंधुगण ए वीडियो माध्यम रे हम जानिले जे सोइला परे हमर आत्मा केउ आडे जाई थाए आ कोन करि थाए। प्रकृत में आमर चेतन मन ही शोई थाए आ अचेतन मन सब बेले जाग्रत अवस्था रही थाए। जदि आत्मा को नहीं आपणकर कौन अनुभव अच्छी कि कौन स्वप्न अच्छी तेबे कमेंट माध्यम निश्चय जनातु। वीडियो भल लगी लाइक करंतु आपण बंधु मान सहित शेयर करंतु। आ जदि चिंतन टीवी को प्रथम थर देखुंत तेबे सब्सक्राइब निश्चय करनियंतु। पुणी देखाब आउ एक सुंदर ज्ञानवर्धक वीडियो माध्यम से पर्यंत देखुथांतु चिंतन टीवी। धन्यवाद।